Fulan tamni ama blakata aw bela jilima amuna ka baro blaka aski kana jeni watina energy tv jabrani sanfa amba fana kaw danse aw bismillah ka jëm kam mari kala kadi uye faru nyanaje bi faru nyanaje akoni tay jadan ka sabu ke faru nyanaje ke sen sugu bela jelimbe ambulo bi sinandulaci ama ida ka fo mali championnat national nganam ne nganaw ka kene ali koni phase ali ndulaci bela jelen kunchera ka kuno funi dilo hakna jume ka nyeshi phase ali yere bela jelema abunu bela jelen soro ni jëm kan kene ko nana wato amita sen fini bulu filin ta ka pren na sero fe amba fana kaw danse abismillah ko kuray. Voilà, donc nous avons beaucoup de choses. Il a fallu que madame le championnat national Ligue 1 et Malinga Nanganoka et Kene phase alin de la Choupani et Kuncheran de la Chilabamun retard là, Amaïda Kafo et Juliba assez alini et Tommy Kunkarlembe et Nyorona Okunte et Dore Okuni et Black Sari, Okerastan Muruketa et Konan Amaïda Kafo, une de la Choubara Konikara Keni Araba et Temene, Fou and Fou Juliba assez and Black Star Oluni et Nyonche. De la Chief Kuncherina Angrella et Juliba assez et de la Chila Anuka de Gilkram Fota se Oikara for Ice Black Star. Uluka and de la Chila Nuka de Gilkram Yamun Foka Kena Wolanga Janganya Madaufe. Bon, monsieur Gamoussoro, Kafo bi matching nana ni victoire sans idée. Mais comme Allah nana ki abara matchilina, donc vraiment mes jaloux fou. Oui, Barakere de c'est Julwa grand club oui, division grand club oui, à Machimano. Bon, ça va Moussoro, tiens, matchini à Digrana donné parce que victoire nous nana, on très confiant parce que me fait giba betting ne, on fait mana ba mu betting. Tiens, matchini à Digrana et puis final vitrage fini gérant donné, kada au feneka, donc on a Moussoro sinon. Bon, amale ka match de truc kono. Bon, fen nyambulo bon mouma nyambulo don dron parce que a un ko bolantan ko bicycle te trop so bema parce que on feneka mo ga afole ka so bema quoi. Donc on s'en donne. Bon, ça a bien qu'on entend qu'on fait, mais c'est qu'à faire ni ça bana parce que journée témélier on pourra contre performance il y a une machine ligue donc on te fait qu'un machine flag à tout mais chaque match a sa réalité. Bon, on est curriculum sur bien et puis on a match prochain préparé comme championnat. Bon, et 0-0 n'a fait tout comme la moment au réalisme à Masaka Bido. On a eu occasion sur même si c'est pas des occasions franches, on a eu le monopole du jeu. Bon, à Masaka Bido. Réalisme de Mayel Nyamolobi. Au fur et à mesure qu'on avance, j'ai un groupe de 30 joueurs. Et donc vous avez remarqué aujourd'hui, il y a eu de nouvelles têtes. Je suis en train de mettre en place une ossature que je souhaite homogène. Donc au fur et à mesure, on essaie de mettre en place des choses jusqu'à ce que l'équipe devienne complètement homogène et assez... il y a eu de bonnes phases de jeu. Et comme je viens de le dire, le Djoliba a été refait à 85%. C'est de nouveaux joueurs. Là on retrouve peut-être 3 ou 4 de l'année dernière. Avec un nouveau coach, un nouveau système de jeu, tout à fait normal. Un système de jeu, ça ne prend pas au bout de 3 mois. C'est 6 mois minimum. Donc tout à fait normal qu'il y ait des déchets. La phase allée, on a fondé là où il y a couillé et Tchogodi. Engrais là où il y a mis sur le café, où on a gagné Madaofe. Balako Kerala, do surprise qu'on est. Surprise qu'on est bas, follow qu'on observe que moi follow Moussa et moi stade malien, aller à performancier. Kada ka stade malien lui baradam ne moi tonné ni compétition africaine, Ligue des champions, kata tour de cadrage la coupe Kafula. Kaye championnat fana be damine wagati mun wasuru ka jeru chamon bora mo chan keneka me okera mu stade malien olu ma se ku yera soro championnat damine koni o gelera mu olu fana ma sobe fana be mu chokola AS Real la olu fana ka résultat kera en dents de si et comme fana no ya damine en fanfare kera mu Djoliba assez nga fazale be kunche wagati na Djoliba ale a senta mu doni nga mais second soni sigi e ku fana kanu e mo ko ni dabaliba ko ramu aisko yele ale ba kan no korola salonu taramu karidas la nina ubo sra mu kelen koni kan mais amemu fo championnat ere côté nefas bayre mu o e mu match munu kan attaquer mu gawo équipe mi mo nyefa femi ije kul fola le konana
ne bɛ se k'a fɔ o kɛra fɛn min ye LC ba hali n'a sɔrɔ u tɛ ɲɛfɛla la mais u ye bi caman dun u b'a yira mɔgɔw la u nakun ye ko dɔ ye n'i ye stade ta k'a lajɛ stade ye match ni 5 kɛ nin y'a ka victoire sabanan ye n'i ma fili ka bingo 1 kɛ Real ɲɛkɔrɔ Real fɛnɛ ale fɛnɛ purukutora o kɛra sababu ye ka se ka ale la jigin kɔfɛ dɔɔni donc o bɛ mun yira poule A ale kɔnɔna na n'i ye purukuto 1 kɛ hali match ni 1 dɔrɔn a bɛ se ka bi n'i bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la i bɛ se ka bɔ yen ka taa fo jɔyɔrɔ 4nan mais fɛn min poule B n'an donn'o kɔnɔna la direct an bɛ k'a fɔ ale match dɔw bɛ u ma tan n'o so bɛ a ka match 2 bɛ retard la so bɛ kuru 8 de b'a bolo a ka match 2 bɛ retard la Joliba AC mais nin fɛnɛ u ka match 2 ye ka tugu ɲɔgɔn kɔ Joliba ma se ka victoire kɛ o ko kɔnɔna na donc o bɛ mun yira o b'a yira ko Joliba fɛnɛ u wulila ni rythme min ye championnat ale daminɛ kɔnɔna na donc hali n'a sɔrɔ a tɛ ka kase dɔɔni mais camanba u bɔra la mais an bɛ se ka fɔ a ye phase ale ban kuru 19 b'a bolo a ye premier mais a ma ban ni beauté ɲuman ye mais a ye kuru 19 sɔrɔ ale ka deuxième an bɔra sisan nɔ yelen ale ye victoire kɛ donc pour ale fɛnɛ dugumala a relancer ba de don fɛn min ye dugu Bakarijan ale fɛnɛ victoire min kɛ yelen kama o kɛra sababu ye Bakarijan ale fɛnɛ a kɔrɔta na dɔɔni donc an bɛ se ka min fɔ Musa poule A ale ni poule B kɔnɔna na ni en tant que championnat ye n'a kuma cɛ n'a ma fɔ ko nin ye journée bannen i tɛ se k'a fɔ équipe ninnu bɛ taa karidasi la an ka attaquant bi bɛ don Joliba ale fan fɛ a ka cɛden bi 8 don hali n'a sɔrɔ journée 2 kɔnɔna la a ma se ka bi don LC ba fɛnɛ fan fɛ u bɛ bi don meilleur attaqué don poule A kɔnɔna na Joliba fɛnɛ ale fɛnɛ meilleur attaqué ye poule B kɔnɔna na mais an bɛ min yɛrɛ fɛnɛ remarqué ka fara kan tuguni équipe dɔw bɛ olu ye équipe ba ye mais u dɛsɛlen don ka victoire kɛ u bɛ gagner mais u ka gagner a t'u ka dirigeants ɲɛfa o kɛra sababu ye o dege karamɔgɔw olu bilala an ye stade dege karamɔgɔ an y'o ye a ma se ka continuer tuguni fɛn min Ligue des Champions coupe CAF o bɔlen kɔfɛ a la ka na championnat daminɛ a ma se k'a yɛrɛ retrouver donc kɛra sababu ye stade ale bolo bɔ a kan na ka segin ka na ni nun janɛ min n'a delila ka stade kɛ ka stade labɔ Ligue des Champions ale kɔnɔna na nun janɛ ale seginna ka na fɛn min an bɛ se k'a fɔ Yatuma Diop AS Police ale nana saison daminɛ na donc saison kɔnɔna la dirigeant ko non nin t'olu fɛla ko ye u Yatuma Diop fɛnɛ bila u nana ni Mamutu Kane Murule John fɛnɛ bilala tuguni Irale Bamako fɛnɛ fan fɛ olu fɛnɛ ka dege karamɔgɔ o bilala donc jɔn mina bila o nɔ la ɲininkali tɔ min bɛ yen nɔ mais kumakanw cayalen don ko Vie Pate Diallo ale bɛ sɔn ka kɛ nin ko in honorable mɔgɔw bɛ ɲina min fɛnɛ ko US Buguni don min na fɛn min LC ba ye 6 ni 1 k'a la a don o kɛra sababu ye ale fɛnɛ dege karamɔgɔ a bɔra a place la bi ɲa yɛrɛ mais k'a kɛra fɛn min dege karamɔgɔ Adu Jeni ka se ka fɛn min nun janɛ ale ka dege karamɔgɔ Adu Jeni minnu tun bɛ CHAN na o de kɛra principal ye sisan o kɔrɔ ko baara min don dirigeant bɛɛ ɲɛ bɛ fɛn dɔ la championnat min don ɲinan ta Musa an bɛ se k'a fɔ ani san tɔw si ta tɛ kɛ kelen équipe 20 de don mais ni mɔgɔ min sera ka taa fɛn min karidasi la ne kɔni bolo i b'a mérité. Ni championnat ale in ta k'a lajɛ an b'a yira k'a fɔ ko vraiment an ka équipe t'u sen kan par rapport à quoi parce que ça fait beaucoup d'années an ka ballontan kun jɔlen don donc et puis u bɛ ka taa ni teliya min ye ballontan in kan ban donc semaine kɔnɔ i b'a ye ballontan 3 ballontan 2 donc rythme ka girin an ka équipe ma bon n'i y'a ye Stade Malien ta k'a lajɛ donc ale yɛrɛ il a eu des difficultés pour pouvoir ka se ka décrocher ka se ka victoire sɔrɔ donc si ce n'était pas retour in daminɛnen de sisan Stade Malien bɛ k'a sen bɔ ji la par contre ne Joliba AC ta k'a lajɛ donc olu kun b'u sen ka saison daminɛ na mais a laban yɔrɔnin na Joliba AC fana o fana nana jɔ donc ni ASCO ta k'a lajɛ ASCO c'est une équipe olu yɛlɛla sisan donc ni équipe ninnu bɛɛ ka valeur intéressé ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ vraiment championnat national premier a tɔgɔ phase aller vraiment a turbéchera kosɛbɛ ka sababuya kɛ fɛn caman ye donc o bɛ sɔrɔ mun fɛ vraiment équipe ma préparé en conséquence k'a dɔn k'a fɔ vraiment on va jouer un vrai championnat mais bɛɛ kɔni y préparé avec leurs moyens au bɛɛ b'a la donc an bɛ se k'a fɔ phase aller min bannen filɛ nin ye sisan et vraiment an ma fɛn ye fɛn min n'an bɛ se k'a fɔ ko ballon tan yera a kɔnɔ mais ballon kɔni t'an na mais k'a fɔ an ye championnat tan digne du premier tour non an m'o ye fɔlɔ pour le moment. n'an bɔra yen nɔ an bɛ taga min kɛnɛ kan sisan o ye karate ye Open International Maître Abdul Wahab Traoré ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Bob ale kɔni baaraw kɛra ka kɛ ni kari tɛmɛnen a kɛra Modibo Keyita tɔgɔla kɛnɛba pavillon des sports yɛrɛ kɔnɔna na maa caman bɔra ka taa kɛ a k'u siri Bamakɔ olu wulila k'u jɔ ni bilisi ɲɛrɔ sara ye a kɛnɛ kan a kɛnɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛ Fédération Malienne de Karaté ɲɛmaaba Maître Adama Mariko bolo Maître Abdul Wahab Traoré Bob ale yɛrɛ tun bɛ a kɛrɛfɛ fo ka taa se jamana maaba camanba de ma an ka kunnafoni minnu tun bɛ yen nɔ o tun ye Jɛnɛba Gino ani Abubakar Bikiri Ture o min sɔrɔ an ka jan an ka ɲɛmaadaw fɛ.
ka kɛ ni kunu kari ye mars kalo tile 4 san 2021 jama caman ba de kɔni bɔra i n'a fɔ dagaba kɔnɔ faji ka bɔ ka taa pavillon des sports la ni o yɛrɛ kɔni bɛ stade omnisport Modibo Keita kɔnɔna na Bamako ka kɛ ni open karate maître Abdul Wahab Traoré ni bɛɛ lajɛlen ko ale ma ko Bob o ɲɔgɔndan tako 12 okumu kɔnɔna ye maaba caman de kɔni bɔra ka taga ni wele in jaabi kɛlɛkɛlaw kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ kelen kata n'a bɛ fɔ o ma ko kata individuel ani bɛɛ kata ni o ye comité fédération malienne de karaté a ɲɛmaaba ale yɛrɛ kɔni ma se ka nisɔndiya dogo fiyewu ka da ni sifinakaw kɛlɛkɛsenw kan n'o ye technique ye bɛ mina sisan ni ye maître Bob ka openi an b'a organiser ale de tɔgɔ la a kɛcogo ɲɛna organisation ɲɛna et puis athlètes ka niveau technique est très bon vraiment ne kɔni wasalen don je suis satisfait il y a un très bon niveau technique et l'organisation a été une très belle organisation bon an ye labɛn min ye o ka ɲi il faut pas que baara ka sumaya tun an bɛ continuer ni nin lancer ye an bɛ k'an bɛn fɔ sa pour 2022 la compétition 2022 parce que cette année déjà an ye min ye ça nous permet qu'un athlète nous l'avoir pour les autres compétitions qui vont venir. Ils sont fin prêts, vraiment on le constate. Et en Béoulé de ça, à la compétition, on reste open, on reste en Kenya, Inch'Allah. Min maître Bob fanfɛla ye ale yɛrɛ kɔni ye fédération fo a ka nin hakilila in na o okumu kelen de kɔnɔna na a y'a laɲini k'a fɔ ko nin ɲɔgɔn dan in kɔni ka to sen na fo wagati jan. Nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ parce que ala ye bi fana yira an na ala ni cɛ Dieu merci an b'a fɔ alhamdulilayi an tɛ sɛgɛn o la parce que nin y'a 12e fois ye alors donc an y'a ye niveau yɛlɛla le niveau est monté ça s'est passé vraiment dans la joie a bɔra a ko kɛra tulonkɛ la bɛɛ bɛnnen don et puis vraiment a diyara an y'a ye fana denmisɛnw hali bi exemple la bien que an famana compétition ma bana in kosɔn wele dakan b'an bolo toujours ka ɲɛsin jeunesse ma parce que olu an sigilen tɛ olu lajɛ bi wa olu de bɛ taa Mali kɔrɔta k'an ka drapeau kɔrɔta yɔrɔw la u ka ɲɛsin arts martiaux ma u bɛ u ɲɛsin a ma non seulement u bɛ tɔgɔ sɔrɔ mais u bɛ kɛnɛya sɔrɔ u bɛ hakilima sɔrɔ parce que arts martiaux ɲɔgɔn fɛn tɛ yen mun bɛ mɔgɔ éduqué ale de bɛ se ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ni kamalenkɔrɔw bɛ éduqué. Bamako ligi degeli karamɔgɔ ale yɛrɛ kɔni nisɔndiyara ka d'a kan olu de kɛra jɔnjɔn tabaga ye wa a ye foli belebele kɛ ka ɲɛsin a ka degedenw ma ka tila ka welewele dakan di u ma k'a yir'u la k'a fɔ k'u kan ka dɔ fara cɛsiri kan walasa ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ ɲɔgɔndan nataw la. Vraiment content na trophée an y'a ta tasuma na tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ région bɛɛ niveau yɛlɛnen don donc vraiment an bɛ athlètes fo bɛɛ ye baara k'i yɛrɛ ye vraiment baara n'o yɛrɛ quoi voilà. Les daga mɛ ne bolo yanni championnat national cɛ vraiment u k'u jija tuguni ani sortie damadɔ fana kan ka kɛ tuguni au niveau africain yɛrɛ baara in kana jɔ a ka continuer sunkalo bɛ tɛmɛ dɔrɔn an bɛ entraînement tigɛ la vraiment baara bɛ continuer n'Ala sɔnna foli belebele bɛ kɛ an ka dirigeants ye an ka ligue membre président kana bila fo membre bɛɛ la vraiment u y'u se k'an ɲɛ vraiment médaille c'est à dire an y'a dédié olu yɛrɛ président ma quoi voilà. Ni de kɔni bɛ danse open karate maître Abdul Wahab Traoré ni bɛɛ lajɛlen ko ale ma ko Bob a tako 12 baaraw la jɔnjɔn tabaga kɔni kɛra Bamako ligue ye olu taara soni sanu médaille 6 wari médaille 5 ani zira 7 jɔyɔrɔ 2nan tabaga kɛra Kulukoro ye olu seginna soni sanu médaille 5 wari 7 ani zira 5 Sikaso kɛra jɔyɔrɔ 3nan tabaga ye olu seginna soni sanu médaille 7 wari médaille 4 ani zira 1 Sewukaw yɛrɛ ta kɔni kɛra fair play ye an b'a fɔ o la sa ko ala ka tako 13 yirana sibiri don n'o bɛnna i ka dɔn k'a fɔ kalo tile 27 ma mars kalo tile 27 an b'a yira k'a fɔ tɔngɔnɔ min bɛ yen nɔ tɔn min bɛ yen nɔ ni a fɔ a ma ko kala sport ale kɔni ye a ka san yɛlɛma ɲɛnajɛw kɛ san 30 ani 3 a ye o sɔrɔ san 30 ni 3 o ɲɛnamayali baaraw kɔni kɛra ka kɛ ni i ka dɔn k'a fɔ nin don kofɔlen ye kalabankɔrɔkaw fɛ yen nɔ jamabaden bɔra ka taa kɛ a kusiri fédération malienne de taekwondo ɲɛma dangan fɔlɔ ni o ye maître Mamadou Sale ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na yen nɔ fo ka taa se mɔgɔ belebeleba caman minnu ni olu nana walasa a bɛ se ka taa kɛ nin kusiri ye kalaban ntolanci terɛnba yɛrɛ kɔnɔna na min ni o filɛ nin i ka dɔn k'a fɔ
u ka ekɔlisoba yɛrɛ kɛrɛfɛla na maître yakuba samake ale ni a ka cɛdenw ko ni maaw nimisi wasa kosɛbɛ ale min ye kala sport yɛrɛ ɲɛmaaba ye walasa ma yira k'a fɔ démonstration belebeleba o de kɛra jamaw ɲɛkɔrɔla la démonstration kɛra i ka dɔn k'a fɔ taekwondo la fo ka taa se i ka dɔn k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ misɛnnin camanba den ma remise de diplôme fana kɛra yen nɔ bonyama segin kɛra ka ɲɛsin maaba caman minnu ye u seko n'u damayira kɛ kala sport ka ɲɛtaga la an ka jamana kɔnɔna na wa a ma yira k'a fɔ mɔgɔba caman bɔra ka taa kɛ a ko seri i n'a fɔ maître ayida caman ni ale ye mali musolakaw minnu ni olu bɛ senfili bolofili ta ka pɛrɛn olu ka ɲɛmɔgɔba ye o tɛmɛnen kɔfɛla na ka bɔ yen nɔ fana an b'a yira k'a fɔ mɔgɔba wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu ni olu fana sen donna a ko bɛɛ lajɛlen na a baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛlen na an ka ciden min tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye moriba didawuda jara ale a ka kuma galamani tɛnku maître yakuba umar samake la maître yakuba umar samake ale ye kala sport ɲɛmɔgɔba ye a y'a hakilinaw di ka kɛ n'a wale an ka jan an ka ɲɛmaadaw fɛ. Ouais, san 37 n'i y'o bɔ mɔgɔ si la o ye koba ye san 37 hali kɛlɛkɛyɔrɔ la san 37 olu de bɛ taa kɛlɛ la san 37 olu de ye wosɔn bamanana fɔ san 37 de ma wosɔn olu de bɛ se ka jamana sauver olu de bɛ se ka jamana jɛfɛgɛ donc san 37 an y'a lawuli k'a yira diɲɛ na ko san 37 anw ye ko caman kɛ a seereya ye champion qualifié aux Jeux Olympiques o bɔra san 37 kɔnɔ n'o ye Serou Fofana ye. Bon, cɛsiri min sɔrɔla nin ko in na farikolo ɲɛnajɛ cɛsiri don sinon on a fait avec rien et avec rien foyi t'an bolo an y'an jija k'a kɛ an y'an jija ka ko bɛɛ kɛ donc vraiment o ɲana an ma kosɛbɛ mais art martial o de nɔ y'o ye o de y'a to an ka cɛsiri an bɛ denmisɛnninw de fo vraiment anw ye a kɛ covid ko gɛlɛya in na an y'an jija ka a kɛ n'an ka cɛsiri ye sponsor t'an na an yɛrɛ de y'an ka sponsor ye ala sago aw sago n'i y'a mɛn maître yakuba vraiment taekwondo don taekwondo a b'a tigi balo taekwondo a b'a tigi karama taekwondo a bɛ i bonya i sigida la taekwondo de kama bi ne bɛ balo la bi ne bɛ n dahirimɛ sɔrɔ taekwondo vraiment foli tɛ ne bolo ka fɔ taekwondo ma donc n b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'a jija ka taekwondo k'a kɛcogo la n'o kɛra u bɛ nafa sɔrɔ a la diɲɛ ko ko n'i b'a kɛ f'i ka sɛgɛn sɔrɔ a la an ye sɛgɛn min sɔrɔ a la a sɛgɛn a tɛ se ka fɔ ka ban mais n'i yɛrɛ y'a dɔn san 37 maa min bɛ bɔ ka bin na maa min bɛ boli la maa min bɛ kuma la e kan ka dɔn k'o ye sɛgɛn sɔrɔ e kan ka dɔn k'o ye ko caman ye a ɲɛ la vraiment ne nisɔndiyalenba de don vraiment n ka ekɔlidenw kɔrɔ nisɔndiyalenba don aw journalistiw kɔrɔ parce que aw de y'anw permis bi a ka dɔn ko anw bɛ yen aw de y'anw permis bi a ka dɔn k'anw bɛ yen aw de y'anw permis bi k'a ka dɔn ko taekwondo a bɛ se ka mɔgɔ balo taekwondo a bɛ se ka mɔgɔ kɛ fɛn bɛɛ ye vraiment kuma laban min bɛ n fɛ n b'a ɲini bi denmisɛnw fɛ bɛɛ k'i cɛsiri ka arts martiaux kɛ particulièrement kala sport o de ka ɲi kosɛbɛ parce que n'i ye taekwondo kɛ lala n'i ye sira sɔrɔ i bɛ kɛ champion ye n'i kɛra champion ye lala i bɛ ko caman sɔrɔ a ka dɔn ko arts martiaux a kɛkun tɛ bandiya ko tɛ a kɛkun tɛ bandiya ye a kɛkun ye kilenya ani taabolo ɲuman ka kɛnɛya sabati fari la ka hakili ɲuman sigi ka jamana ta k'a bila i dusukun na o ye taekwondo kɛkun ye. n'an bɔra kala sport kɔnɔna na an bɛ taga yɔrɔ min na sisan o kɔni ye kamara club ye. Kamaras club ale ye i ka dɔn k'a fɔ Bovina Viet-Vo-Daw kɛ yɔrɔ belebeleba ye an ka jamana kɔnɔna na min ni a fana tɔgɔ b'a la ka fɔbaw ni babaw tigɛ an bɛ waati min na ko sisan o y'a san naaninan ɲɛnajɛw fana tun bɛ sen na san naaninan ɲɛnajɛ a ko kɔni kɛra ni nisɔndiya belebeleba ye ɲamakɔrɔkaw fɛ yen nɔ an ye an ka kuma galamani tɛnku maa saba la maa fɔlɔ u ye maître Umar Ndɔ ye ni ale ye fédération malienne de Bovina Viet-Vo-Daw directeur technique ye ale kɛra sababu ye ka na ni Bovina Viet-Vo-Daw ye an ka jamana kɔnɔna na maître Siaka Kamara ni ale ye Kamaras club ɲɛmɔgɔba ye olu ye min sɔrɔ k'a fɔ a k'u kan ka jan an ka ɲɛmaadaw fɛ. Ne tɔgɔ maître Siaka Kamara donc ne de ye Kamaras club créateur ye bon ne b'aw yɛrɛ fo fɔlɔ journaliste fɛn o fɛn nana kɛnɛ in kan bi n ka foli bɛ s'aw bɛɛ lajɛlen ma vraiment aw nana a diyara n ye donc an bɛ nin fɛn in kɛ ɲinan san 5nan ye donc an bɛ san kɔnɔ siɲɛ 1 n'o y'an ka sara anniversaire ye donc an bɛ mɔgɔw wele ka na an ye baara minnu kɛ san kɔnɔ sinon ka daminɛ club création na ka na se o don in ma an ye baara minnu kɛ ka na yira mɔgɔw la champion minnu ye kow kɛ ka na o champion yira mɔgɔw la donc fête in dabɔ kun o de ye o bɛɛ kɔfɛ donc ka denmisɛnninw fana ɲɛnajɛ donc vraiment c'est un lieu de retrouvailles an b'an teriw fana invité ka bɔ Mali fan bɛɛ fɛ ka na donc fɛn y'o kun y'o ye quoi voilà plus an ka to ka ni ɲɔgɔnnaw caya a bɛ denmisɛnninw la ɲɛnajɛ
parce que litora ka nin kɛ non seulement i bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan denmisɛnninw fana bɛ ka gu sɔrɔ a kɔnɔna na quoi et puis en même temps fana a b'a to i ka salle bɛ lakodɔn i ye baara minnu fana kɛ i b'o yira mɔgɔw la ne ka hakili kɔni na o ye fɛnba ye hali bɛɛ kan ka se ka mun kɛ quoi bon o bɛ dépend mɔgɔ bɛɛ ni kanufɛn de la peut-être i b'a sɔrɔ mɔgɔ cɛw bɛ ka kanu ka caya ka tɛmɛ musow kan sinon jɛti kɔni na cɛko t'a la musoko t'a la jɛtikɛla bɛɛ ye kelen ye cɛw bɛ fɛn min kɛ musow bɛ fɛn min kɛ muso bɛ fɛn kelen kɛ i n'a fɔ a bɔra k'a ye sisan cogoya min na an ye technique minnu kɛ nin cɛw ye fɛn o fɛn kɛ muso tila k'o tigi fɛn kelen de kɛ donc an kɔni fɛ cɛw ni muso danfara fosi t'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ta kɛ voilà bon welewelemada min bɛ ne bolo dɔrɔn o ye k'a fɔ denmisɛnnin tɔw ɲɛna u ka u tɔɲɔgɔnw lajɛ parce que il ne serait-ce que nin don kelen i bɛ na i bɛ nisɔndiya sɔrɔ i tɛ o don kelen kɔni na hali n'i bɛ fɛn wɛrɛ kɛ nin don in kɔnɔ i t'o ma sɔrɔ quoi donc on va essayer kana karaté la kana arts martiaux la en général parce que n'i ye jateminɛ ni denmisɛnnin bɛ arts martiaux la a ka gɛlɛn a ka se ka sira wɛrɛ minɛ quoi donc n'u tora kana nin fɛn in na a b'a u bali ka fɛn caman caman kɛ bon tiɲɛni yɛrɛ la ne nisɔndiyalen don yɛrɛ de parce que n'i y'a ye an b'a fɔ ko san duurunan c'est parce que san caman de tɛmɛna o kɔrɔ ko san caman minɛ tɛmɛna o kɔrɔ k'olu de jara bon ne bi ta in fana jateminɛ aw yɛrɛ ye jama ye jama min bɔra bi tiɲɛni yɛrɛ la a kɛra komi nin tɛ club kelen ko ye quoi et puis en plus de ça mɔgɔ bɔra région bɛɛ ka na bi sangaw tun bɛ yan an ka représentant minnu bɛ san u tun bɛ yan an ka représentant minnu bɛ kayi olu tun bɛ yan minnu bɛ komanto olu tun bɛ yan minnu bɛ buguni olu tun bɛ yan minnu bɛ narena olu tun bɛ yan donc n'i ye nin zeguwakaw tun bɛ yan kadiokaw tun bɛ yan k'o mɔgɔ in bɛɛ k'olu k'i kanu ka na i ka kungo la vraiment kuma yɛrɛ tɛ ne da kɔnɔ quoi vraiment n bɛ foli de di mɔgɔw ma dɔrɔn vraiment ala k'u sara ni hɛrɛ ye quoi fɛn ma mɔgɔ min natɔla sɔrɔ ala kana don fɛn ko tatɔla sɔrɔ quoi vraiment ne yɛrɛ kɔni nisɔndiyalen don bi cɛnni yɛrɛ yɛrɛ la. Alors le Bovinam de Vodao est un art martial vietnamien plusieurs fois millénaire qui a été introduit au Mali en 2007, mais il faut savoir que son histoire remonte à 1838 avec son maître fondateur du nom de grand maître Nguyen Loc. Alors le Bovinam de Vodao est un art martial qui enseigne aussi bien des techniques de combat mais aussi et surtout des valeurs, des comportements chevaleresques. Donc des règles de bonne conduite qui permettent aux pratiquants d'être un citoyen modèle de la société d'aujourd'hui et même de demain. Alors, en ce qui concerne le Kamaras Club, naturellement, je suis venu à leur invitation, à leur 5e édition de l'anniversaire du club, parce que c'est un club qui est très dynamique, très engagé dans l'éducation des jeunes. C'est un club également qui a fait ses preuves. Ils ont actuellement plusieurs titres régionaux, plusieurs titres nationaux et puis aussi des champions d'Afrique. Donc pour vous dire que c'est un club aujourd'hui un club de référence au sein de la Ligue de Bamako. Alors je tiens à les féliciter, à les encourager à persévérer davantage, donc à continuer sur cette voie de la perfection et de donner l'exemple à tous les autres clubs, à tous les autres pratiquants de Bovinam. Je tiens également à féliciter le promoteur et responsable du club Siaka Kamara qui ne ménage aucun effort pour former les jeunes donc dans le cadre du Bovinam et aussi faire la promotion de cette discipline. An bɛ segin ka taga kalabankurakaw fɛ yen nɔ n'an sera kalabankurakaw fɛ yen nɔ an b'a yira k'a fɔ tɔn min bɛ yen nɔ ni a f'a ma ko dojo bɛnkan dojo bɛnkan olu kɔni ye tapiye kura sɔrɔ nin ye yɔrɔ min ni karate bɛ k'a kɔnɔna na karate shotokan o la sa u ye tapi sɔrɔ u ye k'a dɔn k'a fɔ entraînement ani compétition kɛ tapi minnu sanfɛla na o kɔni u ye a kolomu karili baaraw kɛ ka kɛ ni kari tɛmɛnen n'o bɛnna avril kalo tile 4 ma san 2021 a kɛra kalabankurakaw ka ntolanci terɛnba yɛrɛ kɔnɔna na n'i ye nin tɔn yɛrɛ ta k'a lajɛ a bilara sen kan san 1985 waatu la maître Isa Kansai yɛrɛ fɛ maître Isa Kansai ale min yɛrɛ bangena san 1960 waatu la Bajangarakaw fɛ yen nɔ wala sa san 1994 waatu la ceinture noire fɔlɔ o kɔni bɔra nin tɔn kɔnɔna na an bɛ waati min na ko sisan ceinture noire 34 o de formera i ka dɔn k'a fɔ dojo bɛnkan maaw fɛ wala sa i ka dɔn k'a fɔ ceinture inférieure maa minnu bɛ yen nɔ nin waati na u bɛ t'i jɔ mɔgɔ 300 ɲɔgɔnna la o b'a yira k'a fɔ dojo bɛ ni a ye baara belebelebaw kɛ wa a b'a la ka baaraw kɛ hali bi walasa ni farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka yiriwa cogoya mun na wala sa an b'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan dojo bɛnkan a kɔni ye bolofara caman bɔ bolofara 5 ɲɔgɔnna fo ka taa se 6 ma o bɛ a bolo wari min bɔra ka don ni tapiw da fɛ a bɛ t'i jɔ sefa miliyɔn 1 ani 500 ɲɔgɔnna la wala sa an b'a yira k'a fɔ mɔgɔw kɔni nisɔndiyara ka kɛ ni a walo bɛɛ lajɛlen ye wala sa n'i ye maître Isa Kansa yɛrɛ ta k'a lajɛ an bɛ waati min na ko sisan
arbitre do fédération malienne de karaté yɛrɛ kɔnɔna na a ko bɛɛ lajɛlen kuncɛlen na an ka kunnafonina min kuma n'o ye Moriba Di Dawuda Jara ale a ka kuma galamani tɛngo Basidiki Bubere la Basidiki Bubere ale kɔni ye ka dɔn k'a fɔ ceinture noire premier dan o bɛ a bolo wa an b'a yira k'a fɔ nin sali ɲɛmɔgɔba don an bɛ waati min na i ko sisan ale laseli minnu kɛ an ka jan an ka ɲɛmaadaw fɛ. Ne tɔgɔ ye Basidiki Bubere ne ye sali bɛnga président ye. Ni ceinture noire première dan démonstration min filɛ nin ye ka kɛ sisan a bɛ ka kɛ hukumu min kɔnɔ o de ye an ye baarakɛminɛn dɔ de ɲini ala y'a kɛ an sera k'a sɔrɔ an nanen don ka n'o baarakɛminɛn de yira mɔgɔw la bi a bɛ ka kɛ hukumu de kɔnɔna la an ye tapi de ɲini an bɛ karate bɛ kɛ tapi min sanfɛ très souvent anw t'a sɔrɔ ka karate k'a sanfɛ anw kɔni ta ye ni commotion bɛ yen an bɛ a commotion de bɛ k'a sanfɛ mais an b'a fɛɛrɛ de k'a ɲini k'a sɔrɔ walasa entraînement bɛ entraînement la olu tɛ se ka kɛ f'a k'a sɔrɔ i bɛ yɔrɔ ɲɛnama la o yɔrɔ dɔ ye tapi o de la an ye tapi ɲini walasa an ka se ka entraînement bɛ entraînement la fɛnw bɛ fɛnw na o kana se ka taa k'an da ari kɔnɔna la quoi alhamdulilayi rabbil alamin voilà bon n'i y'a ye anw ye tapi yɛrɛ san an y'a ye k'a fɔ an ka besoin caman bɛ dulon a la an tɛ se k'a sɔrɔ bon walasa ka tapi sɔrɔ f'an ka taa tapi sen an ka fédération de la bon c'est pourquoi an ye tapi ɲini bon tapi nafa bɛ na se ka kɛ jumɛn ye ni mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ya cérémonie organisé i n'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw wala i n'a fɔ combat bɛ yɔrɔ minnu na olu kɔnɔna na tapi mɔgɔ de bɛ se tapi ma tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ ye pratiquant dɔ ye i b'a sɔrɔ aw ka date dɔ bɛ aw bolo a kan ka compétition dɔ k'o la o date kelen an fana man k'o viser mais an ka date bɛ bɔ a ma ka d'a kan aw mago bɛ baarakɛminɛn min na an mago b'o kelen na a t'an labɔ c'est pourquoi an ye nin ɲini ka bila o ma nin bɛna dɔ fara an ka lafiya kan a bɛna to an ka activités tɛ balanbalan ɲɔgɔn na tuguni quoi alhamdulilayi sali bɛ n ka bilama kɔni an b'a fɔ an bɛ nisɔndiya kɛnɛ kan sa ka d'a kan sali yiriwara an bɔra k'a fɔ maître Issa Kansaye de ye sali bɛ n ka yɛrɛ président ba ye ale de y'a fondateur ye sali in yɛrɛ créera kabini 1985 sali in créera o la bon k'a daminɛ sali créé waati la ka na sisan na sali yiriwara a yiriwara kosɛbɛ sali mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen n'o y'a ceinture noire sɔrɔ o ye Isufu Jigiba ye ale y'a sɔrɔ 1994 bon k'a daminɛ la ka na sisan an bɛ kɛnɛ min kan n'o ye le 4 mois 2021 sali bɛnkan sera ka jija ka ceinture noire mɔgɔ 34 ka se ka ceinture noire ɲini ka d'olu ma Mali fédération ka autorisation kɔnɔna la bon an bɛ kɛnɛ min kan sisan fana sali bɛnkan a bonyana a kɛra bɛnkan 1 o bɛ Kalaban ekɔsoba kɔnɔ ani D olu fila bɛɛ bɛ yen nɔ bɛnkan 3 o bɛ Sabalibugu ekɔsoba kɔnɔna na bɛnkan 4 o bɛ Yaoundé Tere Dawolo la madrasa so dɔ bɛ o bɛ yen bɛnkan 5 o bɛ lycée Platon na Kalaban kura kɔkɔ bɛnkan 6 o bɛ fo Sebenikɔrɔ bon n'i y'a nin bɛnkan bolofara 6 in jateminɛ bi an bɛ kɛnɛ min kan kalanden bɛ t'i jɔ fo kalanden 300 ani dɔɔnin na entraînement ye mara kɛyɔrɔ dɔ de don an y'a jateminɛ k'a fɔ denmisɛnninw fɛn fɛn bɛ yen n'a ye ari kɛ ka tila ka kalan kɛ n'o y'a sɔrɔ hali kalan na ŋɛɲɛ min b'a ka denmisɛn mara kɛcogo la n'a ye ari kɛ a bɛ ŋɛɲɛ in bɔ a ka mara la den fɛn fɛn mara ka ko n'a ye entraînement kɛ i b'a ye a kun tɛ ko min kɛ kɔrɔlen e yɛrɛ kun bɛ dɛsɛ a la ko min na a bɛ n'o k'a yɛrɛ ma k'a sɔrɔ hali m'a diyagoya tuguni fɛn dɔ de don mara sira dɔ de don lamɔ sira dɔ de don an bɛ denmansaw wele u kana muso ko ni cɛ ko tɛ entraînement la na ni den i bɛ âge o âge la hali mɔgɔkɔrɔbaw an bɛ bɛɛ minɛ bɛɛ lajɛlen ka kan bɛɛ n'i ka baara kɛcogo don. n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa yɔrɔ min na sisan o ye Tangaras Club International ye an b'a yira k'a fɔ Tangaras Club International olu fana ye shotoganikɛla minnu ni u fana cɛsirilen don wa shotogan dɔrɔn tɛ u bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ sen fɛrɛ caman baden kɛ u ka yɔrɔ la olu fana ye u ka ɲɛnajɛ belebeleba sigi sen kan ka denmisɛnninw bila ɲɔgɔn na u ka ɲɔgɔndan kɛ ni min sera ka sebaaya sɔrɔ u bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ a ko kɛnɛ kɔnɔna na walasa an b'a yira k'a fɔ nin ko bɛɛ lajɛlen kɛra Kalabankurakaw fɛ yen nɔ a bɛ taga sifinnaka mɔgɔ 20 ani kɔ ɲɔgɔnna la mun ni olu kɔni u ka dɔn k'a fɔ u bɔra yɔrɔ 20 ani kɔ ɲɔgɔnna la plutôt kana an b'a yira k'a fɔ mɔgɔ 300 o ɲɔgɔnna de sen donna a baaraw bɛɛ lajɛlen na arbitre fara combattant kan o sen donna la walasa kulo bɛ ja cogoya mun na dugu 20 ani kɔ ɲɔgɔnna olu de mɔgɔ bila kana nin ko yɛrɛ kɛnɛ kɔnɔna na u b'a yira k'a fɔ kɛnɛ don kɛnɛ min na wasalen kun don kosɛbɛ jama bɔra Sénégal jamana kɔnɔna na Gabon fo ka taa se Guinée ma walasa u se ka na kɛ a ko seere cogoya mun na classement la ni o ta k'o lajɛ Kalaban
ale wulaki jɔni jɔyɔrɔ fɔlɔ ye médaille sanunama 6 warijɛlama 7 ani ziralama 4 Buguni ale jɔyɔrɔ filanan ta médaille sanunama 3 warijɛlama 3 fo ka taa se ziralama 1 ɲɔgɔnna ma o la sa an b'a yira k'a fɔ o kɔni kɛra fɛn min ni a ye maaw nimisi wasa yeninɔ kosɛbɛ jɔyɔrɔ sabanan a k'o kɛnɛ kan o sɔrɔla kangaba fɛ médaille sanunama ye 2 ye warijɛlama ye 1 ye ziralama u ye 3 ye trophée fair play u kɔni dira kulubilenni maaw ma k'a yira k'a fɔ k'olu ka muɲu ni basigi bonyana a ko kɛnɛ kɔnɔna na kosɛbɛ o la sa an b'a yira k'a fɔ a kɛra nimisi wasa belebeleba ye a ko kun kɛlen an y'an ka kuma gɛlɛmani tɛngu Mamutu Tangara la ale min ye i ka dɔn k'a fɔ nin tɔn ɲɛmaa dɔ fo ka taa se maître Aïda Caman ma ni ale yɛrɛ kun ye nin kɛnɛ marraine ni u ye denba ye an ka jan k'u ka laseliw lajɛ. Bon, bi lajɛ kun ye biplace compétition interdojo au niveau de Bamako. Bi lajɛ kun bi bila o de kɔnɔna na qui a été organisé par l'organisation sport international Tangara Slob International. Bi lajɛ kun ye ka dojo minnu bi Bamako yan nɔ Tangara Slob tɔgɔ la u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan pour que u bɛ se ka ɲɔgɔndan kɛ comité hukumu kɔnɔna na ni kata hukumu kɔnɔna na. Donc o de mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan, c'est la première fois à Bamako ici. Lajɛ toujours philosophie dɔ de b'a a kɔfɛ n'o ye Tangara Slob yɛrɛ ka philosophie ye parce que an y'o fɔ an ka kɔrɔfɔ caman na o philosophie tɛ dɔwɛrɛ ye ka farikolo ko o latravailler pour que au moins hakili yɛrɛ bɛ se ka développer cogo min na ka lamɔ k'o basigi k'o sinsin kanuɲɔgɔnya kɔnɔna na ani patience kɔnɔna na. Donc o de ye an ka philosophie ye. Bon pour que o ko bɛ se ka latigɛ cogo min na o tɛ se ka ɲɛ f'i i ka baara kɛ. Donc o baara hukumu kɔnɔna na an ye dojo bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan donc pour que au moins u bɛ se ka farikolo jakabɔ cogo min na. Lajɛ a tɛna dan nin ma nin y'a fɔlɔfɔlɔ ye an bɛ layidu di ni Ala sɔnna ma san o san ni lajɛ in kelen a bɛ kɛ mais ni lajɛ in dɔrɔn tɛ parce que fɛn fɛn ye région kɔnɔna ye a fɔlɔla Bamako la mais an bɛna jigin région kɔnɔna na an ka bolofaraw bɛ fan o fan fɛ ni lajɛ in ɲɔgɔnna bɛna kɛ yen nɔ n'an tilala o bɛɛ lajɛlen la maintenant an bɛ sɔrɔ ka na fara ɲɔgɔn kan ko kura tuguni Bamako yan nɔ pour que ka compétition nationale k'o organiser alors Tangara Slob International tɔgɔ la ni Ala sɔnna ma. Nisɔndiya dan t'a la o de ka sɔn ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na n y'a fɔ n'i ko ko mɔgɔ min nisɔn ka di k'a ka tasuma fifa n'a ɲɛji m'a faga a daji bɛ sɔn k'a faga vraiment ne ye mun ye bi a bi soma sama bɔ parce que baara yɛrɛ organisera cogo min na baara organiser cogo ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ wa denmisɛnninw fana ye technique bɔ ka jira n na vraiment an kun ma segin ni technique mun ye donc chose qui veut dire que u ka maîtres dojo kɔnɔna na u bɛ cɛsiri la u bɛ baara la halisa an bɛ wele bila u ma u bɛ baara mun na u ka caman fara o kan pour que don natɔ la denmisɛnnin minnu b'an bolo u bɛ se ka compétition kɛ sur le plan international u bɛ se ka kɛ an ka cɛbɔ ye alors diɲɛ kɔnɔ fan o fan ni Ala sɔnna ma. Ne kɛra marraine ye a diyara ne ye kosɛbɛ a nisɔndiya bonyana ma ma nimisa sɔrɔ a la parce que j'ai vu que Tangara Slob c'est une référence aujourd'hui en matière d'apprentissage des arts martiaux ne yɛrɛ ye min ye bi compétition na a bɛ mɔgɔ nimisi wasa donc on peut compter sur Tangara Slob dans les jours à venir ka champion du monde ni champion olympique sɔrɔ vraiment j'encourage beaucoup les dirigeants de Tangara Slob an b'u féliciter kosɛbɛ k'Ala ka nin compétition ɲɔgɔnna caya club caman na. Nin b'a to an bɛ taga Sankaw fɛ yen nɔ meeting de san ale ta ko 28 baaraw kɔni kɛra u ka ntolanci terrainba kɔnɔna na kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ fara ɲɛnajɛ ministre Musa Atayer yɛrɛ bolo o la an b'a yira k'a fɔ maaw ye nimisi wasa sɔrɔ ka sababu kɛ sifinnaka minnu bilara ɲɔgɔn na u ye u seko n'u damayiraw bɛɛ lajɛlen kɛ AS Police ale kɔni ye fara kariji la u wulila k'i jɔ ni Bilisi Ɲɔrɔ Sara ye a ko kɛnɛ kɔnɔ histoire ɲɛ kɔnɔna na o k'o kɛra balanako belebeleba ye ARAC ni o ye Réveil Athlétique de Kati ale fana ka prestation kɛra balanako belebeleba ye k'a sababu kɛ ale kɛra jɔyɔrɔ sabanan taba ye a ko kɛnɛ kɔnɔ an ye min sɔrɔ an ka janga ɲɛmaa dɔw fɛ. AS Police ale wulila k'i jɔ ni Bilisi Ɲɔrɔ Sara ye meeting de san ta ko 28 kɛnɛ kan min kɛra Sankaw fɛ yen nɔ médaille 18 u y'o de sɔrɔ k'o bila u ka jufaw kɔnɔna na o médaille 18 cɛla sanunama ye 9 de ye nin cogoya in de la AS Police ale bɛ dan siri ISFAS ka ŋanaya la meeting de san yɛrɛ kɛnɛ kɔnɔna na balanako kɛra min ye u ye Réveil Athlétique ni a bɛ f'a ma ko ARAC ale wulila k'i jɔ ni jɔyɔrɔ sabanan ye mun de bɔra meeting de san in kɛnɛ kan meeting de san ta ko 28 nan yɛrɛ kɛnɛ kɔnɔna na ni a tɔgɔ yɛrɛ bɛ wele tuguni ko Memorial Bakari Ture ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Samson a baaraw bɛɛ
lajɛlen kɛra avril kalo tile fɔlɔ ka taa bila a tile 4 na Stade Marcel Dako kɔnɔna na Paranakaw fɛ. Cérémonie d'ouverture ɲɛmaaya kun bɛ an ka farikolo ɲɛnajɛ ministre yɛrɛ bolo ni o ye Musa Ag Atayer ye. Fédération malienne d'athlétisme ɲɛmaaba Madame Sangare Aminata Keita ale fana kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na fo ka taa se Ala ma hinɛna Bakari Touré ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Samson ale ka denbaya mɔgɔw. Ni ɲɔgɔn kunbɛ belebeleba in athlétisme tɔgɔ la an b'a yira k'a fɔ denmisɛnnin ka maa 700 ɲɔgɔnna olu de ɲɔgɔn sɔrɔ a kow kɛnɛ kɔnɔna na kabi meeting de 100 daminɛna ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ fɔlɔ. Bolikɛla minnu nan'u yɛrɛ sɔrɔ a kɛnɛ kɔnɔna na u ye ɲɔgɔn sɔrɔ épreuve 26 ɲɔgɔnna kɔnɔna na wa AS Police ale de balana ko belebeleba kɛ ka sabu kɛ ale wula k'i jɔ ni bilisi ɲɛyɔrɔ sara ye. Fo ka taa se ɲinansan in ma AS Police kun ye jɔyɔrɔ 2nan taba de ye isfasi tɛmɛnen kɔfɛla na ka bɔ yen nɔ. Nka ɲina u kɔni ye kow yɛlɛma a kunjugu kan ka wuli k'u jɔ ni bilisi ɲɛyɔrɔ sara ye. Ni ye AS Police yɛrɛ ka médaille ta k'a lajɛ médaille 18 cɛla 9 olu ye sanunama ye warijɛlama ye 7 ye wa ziralama fana ye 2 ye. Surasiw fanfɛla na olu ka médaille sanunama ye 8 ɲɔgɔnna ye warijɛlama fana ye 8 ye ziralama o ye 6 ye. AS Police kɔni ye ni kunkɔrɔta belebeleba in sɔrɔ ka kɛ ni a ka denmisɛnninw ka cɛsiri i n'a fɔ misali la Isa Sangare ale min wula k'i jɔ ni 100 mètres ni 200 mètres ye fo ka taa se Zeynab Mayiga ma ale min fana wula k'i jɔ ni 400 mètres ni 800 mètres ye. Wa o kunkɔrɔtaw sɔrɔlen kɔfɛla na ka bɔ yen nɔ a yirala k'a fɔ k'olu de kɛra meilleur athlète ye cɛlakaw ani musolakaw fanfɛla na. Balanako kura min kɛra nin kow kɛnɛ kɔnɔna na sangaw fɛ yen nɔ u ye réveil athlétique de 4 ye ni a bɛ f'a ma ko Araka. Araki ale wula k'i jɔ ni jɔyɔrɔ 3nan ye a kɛnɛ kan ni médaille 8 ye sanunama 3 warijɛlama 1 ani ziralama 4. Nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye réveil athlétique de 4 ka wuli k'i jɔ ni jɔyɔrɔ 3nan ye meeting de 100 kɛnɛ kɔnɔna na. réveil athlétique de 4 a ka médaille d'or 3 olu sɔrɔla Kafunɛ Jalo fɛ ale min wula k'i jɔ ni jɔyɔrɔ fɔlɔ ye poids la musolakaw fanfɛla na mètre 11 a n'a kunkanfɛn 24 a ye o fili. Maimuna Sangare ale fana wulila k'i jɔ ni jɔyɔrɔ fɔlɔ ye javelot musolakaw fanfɛla na mètre 34 n'a kunkanfɛn 96 a ye o fili. Awa Bamba diski musolakaw fanfɛla na ale kɛra jɔyɔrɔ fɔlɔ taba ye mètre 31 n'a kunkanfɛn 16 a ye o fili. O b'a yira k'a fɔ réveil athlétique san 6 baaraw tɛmɛnen kɔfɛla na ka bɔ yen nɔ u b'a la k'u kun bɔ Mali ŋanaminɛŋanaw fɛ. Ɲina meeting de 100 yankan kɔni bonyana kosɛbɛ k'a sabu kɛ Burkina bolikɛla belebeleba dɔ bɛ yen nɔ ni o ye Mariam Banse ye ale nan'i sen don a baaraw bɛɛ lajɛlen na. Nin bolikɛla min filɛ nin ye n'a sen ka di kosɛbɛ 100 mètres yɛrɛ fanfɛla na an b'a yira k'a fɔ ale kɔni ye kunkɔrɔta di a yɛrɛ ma kosɛbɛ 100 mètres la wula k'i jɔ ni jɔyɔrɔ fɔlɔ ye seconde 11 n'a kunkanfɛn 5 ɲɔgɔnna 200 mètres la wula k'i jɔ ni o fana ye seconde 24 n'a kunkanfɛn 4 ɲɔgɔnna. Ni meeting de 100 kɛnɛ kan bolikɛla wɛrɛ bɛ yen nɔ min ye a jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ o tɔgɔ ye ko Amidou Jara ni ale bɛ isfasi kɔnɔna na 800 mètres la ale kɛra o jɔyɔrɔ fɔlɔ taba ye minute 1 ani seconde 58 ɲɔgɔnna ani 1500 mètres la a ye o fana kɛ minute 4 ani seconde 22 n'a kunkanfɛn 5 ɲɔgɔnna. 400 mètres cɛlakaw fanfɛla na Umar Samake ale kɛra jɔyɔrɔ fɔlɔ taba ye o ko kɛnɛ kɔnɔna na seconde 50 ani kunkanfɛn 2 a ye o de kɛ an na y'a sɔrɔ Aramata Samake 1500 na ale fana wula k'i jɔ ni jɔyɔrɔ fɔlɔ ye o kɛra sababu ye ka région maaw ka médaille d'or fɔlɔ di u ma minute 5 a n'a kunkanfɛn 7 ni buruburu 7 ɲɔgɔnna. A ye sebaya sɔrɔ maa min ɲɛkɔla na o ye Sitan Bɔre ye ka bɔ isfasi la ale min ye minute 5 ni buruburu 7 n'a kunkanfɛn 9 ɲɔgɔnna kɛ. Biba Sidibe ka bɔ AS Police la ale ye minute 5 a n'a kunkanfɛn 14 ni buruburu 5 ɲɔgɔnna kɛ. 5000 mètres musolakaw fanfɛla na Biba Sidibe ka bɔ AS Police la ale kɛra jɔyɔrɔ fɔlɔ taba ye a ye sebaya sɔrɔ Ajara Jara ɲɛkɔla na ka bɔ AS Police la ani Mariam Jara ka bɔ isfasi la. Cɛlakaw fanfɛla na Mohamed Jara ka bɔ AS Police la ale ye sebaya sɔrɔ diski la mètre 16 n'a kunkanfɛn 14 a ye o de fili. A ye sebaya sɔrɔ maa min ɲɛkɔla na o ye Jibril Dukure ye ka bɔ isfasi la ale min ye mètre 41 n'a kunkanfɛn 47 ɲɔgɔnna fili. O fana kɛra balanako belebeleba ye. Poids ani javelot ta fanfɛla na Musa Jara ka bɔ isfasi la mètre 13 n'a kunkanfɛn 90 ani Mokhtar Jigi ka bɔ isfasi la mètre 59 n'a kunkanfɛn 57 olu wulila k'u jɔ ni bilisi ɲɛyɔrɔ saraw ye. Triple saut cɛlakaw ni musolakaw fanfɛla na médaille d'or sɔrɔla Aliou Kulubali ni Fanta Jawara fɛ ka bɔ AS Police yɛrɛ kɔnɔna na. O kuma kelen na Aminata Ba ka bɔ Joliba AS la ale fana wulila k'i jɔ ni bilisi ɲɛyɔrɔ sara ye saut en longueur musolakaw fanfɛla na.
na a ye mètre 5 ana kunkanfɛn 5 ɲɔgɔnna pan cɛlakaw fan fɛ Mamadou Gakou ka bɔ espace la ale wula k'i jɔ ni jɔyɔrɔ fɔlɔ ye mètre 6 ana kunkanfɛn 72 so en longueur fanfɛla na relais 4x100 na musolakaw fan fɛ AS Police wula k'i jɔ ni jɔyɔrɔ fɔlɔ ye an na y'a sɔrɔ cɛlakaw fana fanfɛla na espace ale kɛra jɔyɔrɔ fɔlɔ taba ye COL ale fana ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ relais 4x400 na cɛlakaw fanfɛla na o kuma kelen na AS Police ale fana wula k'i jɔ ni jɔyɔrɔ fɔlɔ ye musolakaw fanfɛla na. Voilà, donc ni kunye ikaro ka fo meeting de 100 résultat mun sur la ka keni awolo ye abaro kuntere na sa an kon kerela athlète do la ku nyininga udela ka na ka keni awolo we min sur anga janga nyama do fe sera ka ta jara vraiment bon me fa champion ne Mali champion toujours champion mo nan barakundo bon donc ala travail ñoko faire donc am entraînement ñoko fait ala travail ñoko fait bon la fina ñambulo bon donc mission ñam mene bolo anya fuñina alsa alga wala ka barga do athlétisme na albi ala ka sangrota bon vraiment organisation kay akan vraiment tiara la nena nera ni sonjara vraiment ina tanyo kona ti bon me doge alsa ala ka do fra kan wa a jara fuga tamateme parce que à chaque fois ni entraînement que tu veux toujours être devant il fait ma belle ni gola il a première il a performance améliorée à chaque fois a jara fuga tamateme parce que mais bon, je me suis dit qu'il faut aller et puis c'est ce que j'ai fait. En tout cas, mais la baraque pour être toujours devant et garder ma position. Bon, quand ça cassé la tania na ke monter nous bon, j'ai tout à China pour commission chamambe no, on a la uni ka taulu participer ina fo nya photo na. Bon, ina organisation et tiens là, ina ta rausa donne, rausa. Bon, tiens là, avec courage d'ama, avec moral d'aklati chamama. Dimsenu sans follow ni kala ni na bu permettre chien ore ka foku be na quoi abu encourager barala fo aklati toy ma fu na ko courage ta u ka barake aklatisme ire bara doroni na for yana tugum na doro ka barake kerefe mo be fo kerefe bu betu ibla la mina doro ke apana. Bon, ne kɛra triple championnat diyara ne ye toro ne bɛ fani ba fo k'an ka entraîneur bɛɛ lajɛlen fo précisément coach Diane parce que ne ye 2 mois de kɛ ne tɛ ka entraînement kɛ bon ale de ye courage don ne la nin 2 mois kɔnɔna la pour que ne ka se ka kɛ champion ye bi ne b'a dégué k'a di n ka coach Diane ma parce que n'i y'a ye ne sera bi ale de y'a kɛ tan. Bon, ne kɔni bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn bɛɛ ka na an ka kɛ wa mɔgɔw k'u sigi fana ko wɛrɛw bɛ na surprise bɛ na min ni fana tɛ kelen n'Ala sɔnna a ma. Bon, ne ka championnat kɔfɛ halisa ne bɛ fɛ ka baara de kɛ ka dɔ wɛrɛ fara nin kan min si tɛ nin ye ka taa Mali kunna wolo yɔrɔ wɛrɛw la o ye ne ka laɲini. Bon, ɲinan meeting organisation tagabolo ka ɲi yɛrɛ de hali k'a dan an ye minnu ye et puis ministre nana bɔ an na olu bɛɛ y'anw nimisi wasa. Voilà, donc awa bamba ni kunye alika nisoja ye ni wakati na koni atake ni donye kasabu ke sibaya min sorola akoni kusara uma kusebe ulasa sisan ami gira fédération malienne d'athlétisme nyama bamaram sangar Aminata Keita alini sans gouverneur ni kuye colonel Ousmane Sangare ule mi soro ka fa ku ka nga janga nyama daw fe ka compétition organisée barabado donc en sera ka compétition organisée aya ichum na kera heran badin kono demsenu beni sajalendu équipe bisbani duru de nyon sorin oh no sankan aya uyu impliqué ni compétition na ka andema barala ko sankan akera sankan ka ko boni afle amba daba mi na détection de no détection aya demsenu chama yera ko la Burkina Faso na nanfɛ n'a ye compétition kɛ Mariam Banse a y'a kɛ an ka denni ban fɛ n'o ye Gawo ka denni a bɛ SEDAM na bi ne tɛ ale détecté la Mopti compétition c'est une cadette donc o yera a ye performance min kɛ an bɛ se ka kɛ don ta nalen na a bɛ ɲɛ a bolo fɔlɔ denmisɛnnin wɛrɛw ye révélé an fɛ yɔrɔ la min ye Sikasokaw ka denni Samake donc aw yɛrɛ y'a ye ani kɔrɔbalen dɔ tun bɛ ɲɔgɔn na a ye sɛbɛya sɔrɔ a la. Donc nin ko in na an bɛ se k'a fɔ vraiment an nisɔndiyara bɛɛ nana k'an dɛmɛ nin ko in na aw journalistes yɛrɛ nana
sankaw nana administrativement mi yɛrɛ bɛ se ka min fɔ min y'a tɔ bɛɛ sankɔrɔta monsieur le ministre de la jeunesse et des sports a yɛrɛ a ka calendrier kun ka girin kosɛbɛ mais a bɔra Sikaso a ko a kɛra cogo cogo il faut que a yɛrɛ ka na an fɛ yan k'a ye meeting de sa ye min ye donc a nana la a nisɔndiyara a ko a ye layidu ta an ye ko don ta nataw la ale bɛ kɛ sababu ye k'an dɛmɛ an bɛ se ka meeting labɛn cogo min na ka kɛ koba ye ka tɛmɛ nin kan donc an nisɔndiyara an bɛ bɛɛ fo ɲinan fana an y'a ye jeunesse impliqué kosɛbɛ min ye sankaw ka CNG denmisɛnnin ko de don ne yɛrɛ nisɔndiyala o la kosɛbɛ parce que ni denmisɛnnin impliqué ka ko la o de bɛ kɛ i bɛ se ka taaɲɛ sɔrɔ a la ka comité olympique fo parce que ŋunu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ comité olympique min b'an jukɔrɔma don ni waati bɛɛ ka san autorité bɛɛ fo nisɔndiya min bɛ ne la vraiment a tɛ fɔ ka ban parce que ni événement sugu kɛra ka a ɲɛmɔgɔya d'i ma ka tila ka na kɛ i ka mara kɔnɔna la nisɔndiya tɛ tɛmɛ o kan ni ye kelenbaganciya ani bɛn ni ye o marque dɔ de ye k'a yira an na denmisɛnninw bɔra fan bɛɛ ka na san ye Mali ye u bɔra yɔrɔ mun na olu fana ye Mali ye mais k'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya minnu b'an kan bi n'o dɔ ye bana ye gɛlɛya min b'an kan n'o dɔ ye banbaganci minnu bɛ fɛ ka mɔgɔw bali k'u ka activités kɛ k'o bɛɛ ye ka sɔrɔ ka wuli ka déplacer ka na fo san yan nɔ ka na fara ɲɔgɔn kan vraiment o bɛ kelenya ko fɔ o bɛ denmisɛnninya ko fɔ denmisɛnninya yɛrɛ ja bɛ ye farikolo ɲɛnajɛ vraiment n bɛ denmisɛnninw la encourager farikolo ɲɛnajɛ in na vous voyez madame la présidente ici muso tɔw bɛ yen nɔ olu ma se nin kɛnɛ in kan mais n'i y'ale nin kɛnɛ in kan nɔ farikolo ɲɛnajɛ de y'a lase yan ale ye nin kɛ ka tɛmɛ donc j'invite les jeunes sinikɛnɛ u fana ka ye nin kɛnɛ kelen kan ka na madame la présidente représenter o bɛ kɛ athlétisme de sababu la donc vraiment ala ka barika don athlétisme ko in na ala ka bɛn sabati jamana kɔnɔ ala ka jamana sumaya. Abubakar Kulibali ni ale kun ye fédération malienne de kung fu ɲɛmaaba ye a kɔni bonyamasegin kɛra ye ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ fédération malienne de kung fu wushu maaw fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ na ka bɔ yen nɔ an b'a yira k'a fɔ fédération internationale olu fana ye bonyamasegin ye farafinna tilebiyanfan jamanaw olu ye bonyamasegin ye ka kɛɲɛ n'a ka cɛsiri ye kung fu ka ɲɛtaala an ka jamana kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na a kanubaw ani a ka kalandenw olu kɔni ye u bolo fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka kɛnɛ belebeleba labɛn a ye o kɛnɛ in ye tasibila kɛ kɛnɛ ye ka ɲɛsin a ma walasa k'a yira la k'a fɔ k'a ye cɛsiri min kɛ olu ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɛtaga la k'u tɛna ɲɛnɛ a kɔ walasa a kɔni ye a ka nisɔndiyaw yira ka kɛ ni a wale bɛɛ lajɛlen an ka kunnafoniɲinina minnu tun bɛ yen nɔ minnu olu taara kɛ a ko bɛɛ lajɛlen sere o ye Musa Tarawele ale ni Jibi Ongoiba u ye min sɔrɔ an ka janga ɲɛmaadaw fɛ. Aboubacar Coulibaly n'ale fédération malienne de kung fu wushu o président d'honneur ye bi k'a to kung fu wushu malien président yɛrɛ la jamana minnu bɛ Afrique tilebiyan fan fɛ olu farala ɲɔgɔn kan ni ka jɔnjɔnba di a ma fédération malienne de kung fu wushu o fana mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ni ka jɔnjɔn di a ma o de la a ka kalandenw n'a jɛɲɔgɔnw olu farala ɲɔgɔn kan ni ka bonyamasigi kɛnɛ basigi a ye Kalabankɔrɔ ni ka ɲɛmɔgɔya ta k'a di Kalabankɔrɔ mairie ma. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Ka se Métis Club ma. Voilà, ok. Tiger Club, merci Tiger Club. Merci Tiger Club. Voilà, pour l'équipe nationale, toi, 1 minute. Ok. Toujours avec un taon pour ITF ou Maroc ou là-bas, ITF. C'est le mouvement de Tachi. Allez, tu regardes ITF.
Umaru. Aya salo. Wallahi ce salo. Nana le kono yo dumbali. Ayata atele. Jazakallahu khaira. Ni na bi na le tugu démonstration do. Hey! Da jitia mabla. Tiger se prépare, Tiger se prépare. Bütün çağlan. Hey. Come. God. 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 Just. God. Very. Ok, se prepara se Ismaila Fabé. Ame pulita aga metri bono e metri sisi ani metri Fabé. Taïru Fabé. Ame pulita e ale a metri bay. Donc a dinga de play demanya petano Ismaila Fabé. Centre la troisième degré. Aywa ayra nyabala. Muso de frère ni muso de mandi ta. Kama mbe uba ko muso ti karate ke. Ya mal magen nale ani babulu nana ani doni bere nale do bere babulu ta aje ko d'abord ni soja de ni soja pourquoi parce que Bokar Sileno ya mal magen nale donc on a commune de Kuna Wolola Mali be Afrique be donc au événement vidéo de donc au corps ko on a commune de Mandé Sporting kama Tiria Club se prépare. Tiria Club pour 3 minutes. Merci Témoga Keita et son équipe. C'est tout là. Vraiment, Hakilna Bana, dans l'avenir, Soma Angata pour Minikono, Angase ou Salkili. Fédération président d'honneur technical club voilà hakla mun dinima o ye bene dia mo be bene ayo di dia ni ko sigiran to la bene nana nay bene badu ko mando ni bene ko mando denza wakila se bala ni se I n'a fɔ laadala u b'a kɛ cogoya mun na san o san Kulukoro ligi olu kɔni bɛ ɲɛnajɛ belebeleba la bɛn kung fu ko don o ɲɛnajɛ belebeleba a dɔw bɛ tali kɛ jalafalen na ni o ye passage de grade o n'a ɲɔgɔnna camanbaden ɲinanta u y'a labɛn ka kɛ ni sibiri don mars kalo tile 27 san 2021 o la san b'a yira k'a fɔ jama fana bɔra ka taa kɛ a ko bɛɛ lajɛlen se jama baden bɔra ka na kosɛbɛ o jamaw cɛla an ka kunnafoni na Musa Tarawele ale ni Jibi Ongoyiba olu tun bɛ yen nɔ an ka ja an ka sɔrɔlenw lajɛ. Kulukoro ligi mun sigilen do kunfu wushu tɔgɔla u ka san baaraw hukumu kɔnɔna na passation de centre noir b'a kɔnɔ ani danu ɲinanta o kɛra sibiri don mars kalo tile 27 san 2021. En los 24 heures. Technique administrative.
international de Outoumire passé, le 8e passé, Ekman. On applaudit. Baaraw kɛra kɛcogo min na fédération au directeur technique n'o ye maître Ibrahima Sanogo n'u ko a ma ko Nabi ni 7e degré do ale b'i da don la ni ka walawala an ye. An bɛ kɛnɛ min kan bi Kulukoro yan ni fédération malienne Kung Fu Wushu ka baara dɔw de a bɛ baara min boloda san o san. Fédération b'a boloda san o san ka passage gradi kɛ Bamakɔ ani Mali ligi bɛɛ lajɛlen na. Bon baara ninnu bɛ boloda cogo di? Yani passation dati cɛ candidat minnu kan ka passage kɛ u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka stage kɛ kalo 2 ɲɔgɔn na. Ni kalo 2 nin banna an bɛ sɔrɔ ka passation boloda. Donc Kulukorokaw u ye u ka stage nin kɛ kalo 2 o kalo 2 de banna an b'o de kɛnɛ kan bi n'o ye Kulukoro région ka passage gradi. Donc u bɛ ka baara min kɛ bi fédération malienne Kung Fu Wushu ka baara bolodalen no. Centre passé bɛ kɛ san o san de. Siɲɛ kelen san kɔnɔ ceinture bɛɛ catégorie bɛɛ b'a la ka bɔ noir premier degré 2e degré 3e degré fo kana se 4e degré ma an b'o kɛnɛ de kan o kɛnɛ dɔ de kan yan bi ka sabu kɛ minnu yɛrɛ kan ka taa noir premier degré la olu ye mɔgɔ 55 ye minnu kan ka taa 2e degré la olu ye mɔgɔ 9 ye minnu kan ka taa 3e degré la olu ye maa 4 minnu kan ka taa 4e degré la olu ye mɔgɔ 2 ye. Donc a bɛɛ lajɛlen a bɛ bɛn mɔgɔ 60 ani mɔgɔ 9 ma. Kande B Kamara ale ye Kulukoro ligi o président dankan ye ni 5e degré do ale fana bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Oui, bon, nin bɛɛ Kulukoro ligi ka développement sira de parce que fɔlɔ Kulukoro ligi vraiment a tun mɔgɔw tun ma se ka fara ɲɔgɔn kan. Donc an ye mɔgɔw weleweleli kɛ k'a daminɛ 2020 de la Kulukoro ligiw sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Donc o ɲɔgɔn sɔrɔ la an wulila ka se comité bɛɛ de ma n'o ye cercle ye commune. Donc ka cercle fara ɲɔgɔn kan u ka se ka comité sigi en place. Après comité sigilen en place an nana a essayer ka ligue bureau sigi. Ligue bureau sigilen fana an ma daw ma an wulila ka yala cercle bɛɛ kɔnɔ. Mais malheureusement an ma se ka cercle bɛɛ kɛ fɔlɔ parce que ani nin baara donna ɲɔgɔn na mais tɔw bɛ kɔfɛ. Donc saro an tun bɛ kangaba. Donc an yɛrɛ ka laɲini n'an ka faamu y'an bila yɔrɔ min chaque fois n'an ye fɛn organiser ni mɔgɔ min ka jama cayara donc san yɛlɛma an bɛ taa k'o bara parce que an b'a ye jama b'o bolo ka se ka mɔgɔw accueillir. Donc o de y'a kɛ Saron ta Kangaba Bangineda de ka jama cayara ni bɛɛ donc an nana kɛ Bangineda. Donc ɲinan fana ni mun ta cayara donc san wɛrɛ an bɛ taa kɛ yen nɔ. An ka hakilila ye min ye o ye ɲɛtaa de ye. Ɲɛtaa bɛ se ka sabati a ko kɔnɔ cogo min na ani an bɛ se ka kunnawolo ni wasa sɔrɔ a la cogo min na o y'an ka hakilila fɔlɔ kɔni an bɛ ka min ɲini. Voilà, donc en balma énergie TV jɔrɔnin filɛ bɔ fɛn banbali kɔni jate dɔ an bɛ bi tabla ni yɔrɔ in na yan nɔ ne kɛra kulu na ɲɛ ka se ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan amun bala ka an filɛ ni waati na Moribabugukaw fɛ yen nɔ Basi Kulubali an b'a fo dantɛ foli min na an bɛ Bananbakaw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na an b'a ɲɛna i ka dɔn k'a fɔ Katikaw kɔ Kati Sebenikɔrɔ cɛ ani muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba ani maa min ni o ye Salifu Jara fo ka taa se dugutigi ma Gawusu Kone an b'u bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na an b'a ɲɛna Kanbilakaw kɔ Kɔnɔbugukaw ka foli bɛ yan ni nɔ Jagokaw fana ka foli bɛ yan walasa an b'a yɛrɛ malidenw kɔ minnu b'a la k'an lajɛ jamana kɔ kan an b'a ɲɛna Konɔwarikaw kɔ Konɔwarikaw fɛ yen nɔ an b'a yira k'a fɔ Abdou
Karim Keita ale y'a yira k'a fɔ k'a b'a lajɛ sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na an b'a ɲini Bukadar Sidibe kɔ Bukadar Sidibe ale bɛ an lajɛ Libreville kaw fɛ yen nɔ walasa Umar Keita ale b'a la k'an lajɛ Paris an b'a bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na donc minnu b'a la k'an lajɛ Énergie TV jabaranin sanfɛla ani minnu b'a la k'an lajɛ an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen kan an b'o bɛɛ lajɛlen fo aw ka waleɲuman dɔn na mɔgɔ min tun b'a la ka ja ta walasa a bɛ se k'a ye cogoya mun na o tun ye Amadi Jakite Amadi Jakite ale tun b'a la ka jaw ta k'a di Mami Yawɛn ta ma ale b'u fara ɲɔgɔn kan walasa filɛli bɛ nɔgɔya aw bolo walasa ni Ala sɔnna ma a k'an bɛɛ laseli wɛrɛw kɛnɛ kan salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.